নমস্কার। আজকে আবার চলে এসেছি শীতের কিছু কালেকশান নিয়ে। এইগুলো একদম 3 পিস স্যুট, গরম কাপড়ে একদম সুতো দিয়ে ওয়ার্ক আছে। চলো এইগুলোই আমি তোমাদের কাছে খুলে খুলে পুরো কালারগুলো দেখাই, ডিজাইনটা দেখাই। এই দেখো, এটা প্রথম হচ্ছে একদম, এটা হয়ে গেল কুর্তি। এগুলো 3 পিসের আছে, একেবারে কুর্তি। দেখে না, পুরো ডিজাইনটা একদম এই ধরনের ডিজাইনটা যাচ্ছে। কাপড় হচ্ছে উলেন কাপড়, একদম পুরো সামনেটা তোমাদের এই ধরনের ডিজাইন পাবে। এই দেখে না, এই জিনিসটা এমনি করে যাবে सामने। इस तरह से वर्क रहेगा। ये आपका हाथ में होगा, बाह में होगा, और इसी में आपका सलवार होगा। नीचे में देखिए ये एकदम बॉर्डर जा रहा है, एकदम ये बॉर्डरটা নিচে যাচ্ছে একদম। আর এই ये वाला जो कपड़ा है ये आपका हो जाएगा सलवार, এটা সালোয়ারে চলে যাচ্ছে। আর ये हो जाएगा आपका दुपट्टा। একদম দেখে নাও, পুরো টাসেল করা আছে দুপাট্টাগুলো। এগুলো সমস্ত গরম কাপড়ে। এর আর একটা কালার দেখাচ্ছি, এই দেখো, এইটা আর একটা কালার। যেমন ওইটা ছিল গোল্ডেন ইয়েলোর মধ্যে, এটা একেবারে মানে তসর কালার। তসর কালারের মধ্যে একদম তসর কালারেরই সুতো দিয়ে পুরো ওয়ার্ক আছে। এই ধরনের পুরো এটা যাচ্ছে, পুরোটা দেখে নাও। এই ধরনের মধ্যেটাতে এই ধরনের তোমার কাজ পড়বে। एकेबारे बीच में इस तरह से वर्क रहेगा। नीचे में ये रहेगा आपका बॉर्डर, एकदम बॉर्डर दिखाई दे रहा है। और ये पूरा एकदम जो कश्मीरी वर्क रहता है, कश्मीरी वर्क तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एकदम पूरा सूता का वर्क एकदम है। और ये पूरा जो मटेरियल है वो आपका जा रहा है उलन कपड़ा में। एकदम देख लीजिए, एकदम उलन कपड़ा में। पेछन থেকে দেখে নাও, পুরো সুতোর কাজটা দেখা যাচ্ছে। এরও একেবারে তোমার দুপাট্টা দেওয়া আছে, এরও একদম দুপাট্টা দেখে নাও দেওয়া আছে। চলো আর একটা কালার দেখাচ্ছি। চলো আর একটা নতুন ডিজাইন। ওইটা একটা ডিজাইনের আছে, নিলে নিতে পারো। ওগুলো যেগুলোই আজকে দেখাচ্ছি সমস্তগুলো হচ্ছে 1150। ये जो भी आज हम दिखा रहे हैं 3 पीस उलन का सेट, 3 पीस उलन का सलवार कमीज का पूरा सेट है। इसका प्राइस हो जाएगा 1150। ये देखिए, इसका वो जो पहले दिखाए थे उसका डिज़ाइन दूसरा था, इसका डिज़ाइन दूसरा है। एकदम एगुलो पुरो সুতো দিয়ে কাজ করা। আর এগুলো একদম গরম কাপড়েতে এই শীতকালের জন্য খুব একদম সমস্ত খুব দরকার একদম জিনিস। এই ডিজাইনটা তোমরা শালে দেখতে পাবে, কাশ্মীরি শাল যে থাকে সেই শালের ডিজাইনটাকে একদম তোমাদের কুর্তির মধ্যে আনা হয়েছে, মানে 3 পিস কামিজের মধ্যে। আর দেখে নাও কি সুন্দর একদম নিচে बॉर्डर দেওয়া আছে। जो दीदी अगर शॉल नहीं लेना चाहती है, वही शॉल का डिज़ाइन आपका ये 3 पीस सूट में लाया गया है। एकदम शॉल का ही डिज़ाइन है, सेम पैटर्न में है। सामने में आपका वर्क रहेगा। सलवार एकदम सॉलिड कलर में है, सलवारटा एकदम सॉलिड कलर है, दुपट्टा भी सॉलिड कलर में है। सभी ये 3 पीस में है। 1150 इसका प्राइस है। एकदम झटपट ले लीजिए। ये एकदम गोल्डन येलो कलर में है, कलरটা খুব সুন্দর। একদম গলার ডিজাইনটাও দেখো করা আছে, এইভাবে গলার ডিজাইনটা তোমার কাট হয়ে যাবে, काफ़ी खूबसूरत है। चलिए इसका और एक पीस दिखाते हैं। चलो देखिए, ये इसी का और एक पीस हम जैसे बोले वही देखिए। ये एकदम जा रहा है, माने हम कहेंगे ये एकदम बेज कलर में। देखिए एकदम माने এই কালারটা না সমস্ত দিদি ভাইরা পরতে পারবে। এটা সলিড পুরোটা, इसी में सलवार बनेगा, এইটারই প্যান্ট বানবে। আর এইটা তোমার সামনের দিকে ডিজাইনটা যাবে। বললাম না, যে দিদি ভাইরা মানে শল নিচ্ছ না, সেই দিদি ভাইরা শলের ডিজাইনটাকে তোমরা একদম তোমাদের কুর্তির মধ্যে, মানে তোমাদের সামিজের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ। আর একদম দেখে নাও, লম্বাই পুরোটা লম্বা আছে একদম। আর নিচের দিকে এই ধরনের ডিজাইনটা হবে, মানে बॉर्डर में ये समीज का बॉर्डर में ये डिज़ाइन रहेगा। ये केवल सामने में रहेगा, खाली सामनेটা থাকবে। ऑल बॉडी पेछनটা पूरा प्लेन रहेगा, सॉलिड कलर में रहेगा। और इसमें ही दुपट्टा भी यही कलर में दिया गया है। যা দেখাচ্ছি আজকে সমস্তগুলো 1150 প্রাইস হচ্ছে। ফ্রি শিপিং প্যান ইন্ডিয়া। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার হয়ে গেল 8840649319। এই নম্বরে এসএস দিয়ে পাঠিয়ে দেবে, একটাও ফ্রি শিপিংয়ে পৌঁছে যাবে একদম। চলো আর একটা কালার দেখাই। एकदम मेरूনের মধ্যে দেখো কি সুন্দর কালারটা। ये जो भी दीदी लेगी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। एकदम मेरून में जा रहा है, उसमें हल्का लाइट क्रीम सूता का वर्क है पूरा। ये सब थ्रेड वर्क है। एक पीस हमने पहले दिखाया था खोल के, वही एकदम है। देखिए इस तरह से दोनों तरफ, माने सामने में
दोनों तरफ इस तरह से बॉर्डर आएगा और ये बीच में गला का वर्क है, देखिए कितना सुंदर। और ये एकदम आपका नीचे कोलकेट जाएगा, एकदम नीचे অবধি কোলকেটটা যাচ্ছে, খুব সমস্ত দেখতে খুব সুন্দর জিনিসটা। এই দেখো একদম এই ধরনের কোলকেটা, ये नीचे तक जाएगा, ये जाएगा बॉर्डर, বোঝা যাচ্ছে? ठीक है। और चलिए, और इसी का सलवार सॉलिड में सलवार जाएगा और ये जाएगा दुपट्टा। 1150 प्राइस है, फ्री शिपिंग पैन इंडिया है। झटपट एसएस लेके भेज दीजिए, क्योंकि 25 दिसंबर के पहले अगर लेना है तो झटपट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब सिलवाना पड़ेगा। ये सब फैब्रिक में है, एगुलो समस्त 3 পিস কাপড়, উলেন 3 পিস কাপড় হচ্ছে। চলো আজকে এতটাই, আবার অন্যদিন অন্য কিছু নিয়ে আসবো।